نائب وزیراعظم محمد اسحاق ڈار ایک روزہ دورے پر بیجنگ روانہ۔ دورہ چین کے دوران سفارتی روابط مزید مضبوط بنانے، دو طرفہ تعلقات اور عالمی امور پر بات ہوگی۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کا رواں سال چین کا یہ دوسرا دورہ ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں مشاورتی اجلاس، خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال اور پاکستان پر اثرات کا تفصیلی جائزہ، علاقائی صورتحال کے تناظر میں معیشت توانائی امور پر مشاورت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی 4 ملکی وزرائے خارجہ اجلاس اور آئندہ دورہ بیجنگ سے متعلق بریفنگ، حکومت کی متحرک سفارتی کاوشوں سے آگاہ کیا۔ صدر مملکت کی معاشی نظم و نسق، غذائی تحفظ اور دیگر امور پر مربوط فیصلہ سازی کی ہدایت۔ حکومت کے بروقت فیصلوں سے ایندھن کی فراہمی میں کوئی تعطل نہیں، ملکی ضروریات پوری کرنے کے لیے وافر ذخائر موجود، ایندھن کی مستقبل کی ضروریات کے لیے انتظامات جاری۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے دباؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومتی اقدامات پر بریفنگ، عام آدمی پر توانائی قیمتوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں، معاشی طور پر کمزور طبقے کو مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے، ایندھن کے استعمال میں کمی کے لیے عوامی آگاہی مہم ضروری ہے۔ صدر آصف علی زرداری۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ملاقات، قومی سلامتی کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال، خطے کی بدلتی صورتحال، معاشی توانائی اور سیکیورٹی چیلنجز پر مشاورت، قومی سطح پر مربوط حکمت عملی اور ادارہ جاتی ہم آہنگی پر زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری، وزیر داخلہ محسن نقوی اور مشیر قومی سلامتی کی شرکت۔ وزیر اعظم سے صدر یورپی کونسل کا ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی، پاکستان اور یورپی یونین کے تعلقات پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا ایران اور خلیج ملکوں میں جاری کشیدگی اور عالمی معیشت پر اثرات پر گہری تشویش کا اظہار۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں سے متعلق تازہ پیش رفت سے آگاہ کیا۔ صدر یورپی کونسل کا پاکستان کی امن کوششوں کی تائید۔ پاکستان کی جانب سے امریکہ اور ایران کے حالیہ تنازع میں ثالثی کا کردار وسیع تر علاقائی مفاد میں ہے۔ دونوں فریقین کی جانب سے پاکستان پر اعتماد کے اظہار کرنے پر مشکور ہیں۔ یہ ایک انتہائی پیچیدہ معاملہ ہے جس میں سیاسی، اقتصادی اور علاقائی عوامل کار فرما ہیں۔ امن پر مبنی سفارتکاری کے حوالے سے پاکستان کی ایک دیرینہ تاریخ ہے۔ پاکستان نتیجہ خیز بات چیت کے حوالے سے ہر ممکنہ سہولت کاری فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ کا معروف امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو۔ امریکی رکن کانگریس اور شریک چیئرمین پاکستان کاکس جیک بریگمن پاکستان کی امن کوششوں کے معترف۔ پاکستان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ میں امن کے وژن کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مضبوط شراکت داری اور فیصلہ کن اقدامات خطے میں دیرپا استحکام کے لیے ضروری ہیں۔ پاکستان کی سفارتی کوششیں امن قائم رکھنے میں کلیدی اہمیت رکھتی ہیں۔ جیک بریگمن۔ پاکستان، مصر، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکی، سعودی عرب اور قطر کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ اعلامیہ۔ اسرائیل کی طرف سے مقبوضہ بیت المقدس میں مسلمانوں اور عیسائیوں کی مذہبی آزادی پر مسلسل پابندیوں کی مذمت۔ وزرائے خارجہ نے مسلمانوں اور عیسائیوں کی عبادت کی آزادی پر اسرائیلی پابندیوں کو مسترد کر دیا۔ مسلم اور عیسائی مقدس مقامات کی قانونی اور تاریخی حیثیت تبدیلی کی اسرائیلی کوشش قابل مذمت ہے۔ مشترکہ اعلامیہ۔ ایران میں تہران سمیت مختلف علاقوں پر اسرائیل اور امریکہ کے حملوں میں فوجی تنصیبات کے ساتھ رہائشی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ شہداء کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی، سینکڑوں خواتین اور بچے بھی شامل۔ تبریز پیٹرو کیمیکل کمپنی کے یونٹ پر بھی حملہ، کوئی خطرناک یا زہریلا مواد خارج نہیں ہوا۔ ایرانی میڈیا۔ مودی کے شائننگ انڈیا کے بلند و بانگ نعرے، زمینی حقائق کے سامنے زمیں بوس، زوال پذیر معاشی اشاریوں نے نام نہاد ترقی کے دعووں کی کلائی کھول دی۔ بھارتی شیئرز مارچ 2020 کے بعد بدترین سطح پر پہنچ گئے۔ نجی شعبے میں 30 سال کی کمزور ترین شرح نمو پر پہنچ گیا۔ تیل کی قیمتوں میں 40% سے زائد اضافہ ہوا۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں مزید اضافے کی پیشگوئی۔
افغان طالبان رجیم کی عسکریت پسندی اور انڈیا اسٹائل گٹھ جوڑ خطے کے استحکام کے لیے بڑا خطرہ بن گیا۔ جارحانہ رویے اور عدم تعاون کی وجہ سے قطر اور ترکی کی ثالثی کی کوششیں بے سود۔ فتنہ الخارج کے پشت پناہی نے پاکستان کو طالبان کے خلاف کارروائی پر مجبور کیا۔ بنگلہ دیشی جریدہ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان 100 انڈیکس میں 2840 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ۔ انڈیکس 1,49,684 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی صدارت میں کراچی میں صوبائی کابینہ کا اجلاس۔ کابینہ کمیٹی آن فائنانس کی سفارشات کا تفصیلی جائزہ۔ سیلاب سے متاثرہ سڑکوں اور پلوں کی بحالی کے لیے اضافی 88 کروڑ 82 لاکھ روپے منظور۔ سندھ کابینہ نے سکھر اور روہڑی میں ترقیاتی منصوبوں کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی سیلابی امدادی فنڈ سے قبل شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر لیڈی ولنگٹن ہسپتال میں مبینہ ویڈیو پر محکمہ صحت کا بڑا ایکشن۔ ذمہ دار سینئر انتظامی افسران کو شوکاز نوٹس جاری۔ 5 ڈاکٹرز کے خلاف PMDC کو بھی خط لکھ دیا۔ MS HOD اور دیگر سینئر ڈاکٹرز فرائض میں غفلت اور کوتاہی کے مرتکب قرار۔ انتظامی کمزوری، نااہلی اور کنٹرول کے الزامات عائد۔ سیکرٹری محکمہ صحت عصمت محمود نے 7 دن کے اندر تحریری جواب طلب کر لیا۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں 25 مارچ سے اب تک ہونے والی بارشوں کے باعث گھروں کی چھتیں اور دیواریں گرنے سے 18 افراد جاں بحق، 72 زخمی۔ جاں بحق افراد میں 14 بچے، 1 مرد اور 3 خواتین شامل۔ مجموعی طور پر 60 گھروں کو نقصان۔ مختلف اضلاع میں بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ نیا سلسلہ 1 اپریل سے 4 اپریل تک جاری رہنے کا امکان۔ ترجمان PDM میں۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں گلیشیائی جھیل پھٹنے کا خدشہ۔ متعلقہ 5 حساس اضلاع کی انتظامیہ کو الرٹ جاری۔ چترال اپر، چترال روئر، دیر اپر، سوات اور کوہستان اپر شامل۔ شدید بارشوں کے باعث گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے، فلیش فلڈنگ اور لینڈ سلائڈنگ جیسی واقعات کا خدشہ ہے۔ ایمرجنسی آپریشن سینٹر مکمل طور پر فعال ہے۔ ترجمان PDM میں۔ پاکستان سپر لیگ 11 آج ایک میچ کھیلا جائے گا۔ ایونٹ کے 7ویں میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی لاہور میں مد مقابل ہوں گے۔ مقابلہ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ فاسٹ بالر نسیم شاہ متنازع ٹویٹ پر قصوروار قرار۔ سینٹرل کانٹریکٹ کی خلاف ورزی، نسیم شاہ پر 2 کروڑ روپے جرمانہ آئے۔ نسیم شاہ کے موقف کا جائزہ لینے کے بعد 3 رکنی کمیٹی نے فیصلہ سنایا۔ فاسٹ بالر کی PCB سے غیر مشروط معافی، PCB کا پیشہ ورانہ معیار اور کھیل کی ساکھ برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ سیکیورٹی پروٹوکولز کی خلاف ورزی پر لاہور قلندرز نے شاہین آفریدی پر 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی آگاہ کر دیا گیا۔ فرنچائز کے مطابق واقعہ غلط فہمی کا نتیجہ ہے، دانستہ خلاف ورزی نہیں۔ احتساب اور ڈسپلن کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا۔ لاہور قلندرز سیکیورٹی پروٹوکولز کا مکمل احترام کرتی ہے۔ امریکن باسکٹ بال NBA میامی ہیٹ نے فیلاڈیلفیا 76ers کو شکست دے دی۔ میامی ہیٹ نے 109 کے مقابلے میں 119 پوائنٹ سے کامیابی سمیٹی۔ ٹائلر ہیرو نے 30 پوائنٹ سکور کر کے ٹیم کی فتح میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ایسٹرن کانفرنس اسٹینڈنگز اور 76ers 7ویں، میامی ہیٹ 9ویں نمبر پر۔ ڈیٹرویٹ پیسٹرز سرفہرست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم۔ میں ہوں سونیا عدنان۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔
ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. آغاز میں اہم خبر آپ کو دیں گے. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار ایک روزہ دورے پر چین روانہ ہو گئے. نائب وزیر اعظم یہ دورہ چین کے وزیر خارجہ وانگ جی کی دعوت پر کر رہے ہیں. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورے کے دوران دونوں رہنما پاکستان اور چین کے درمیان دو طرفہ تعلقات کا جامع جائزہ لیں گے، جبکہ علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا رواں سال بیجنگ کا یہ دوسرا دورہ ہے. Energy in Pakistan to demonstrate what Ambassador just now said, that a friend in need is friend indeed. Through this valuable contribution, today we have energy self-sufficiency in Pakistan. If CPAC had not made that investment, Pakistan would still be suffering from load shedding. We have much to take pride in. 43 projects worth approximately $25 billion that were completed under Phase 1. Energy projects, as I said, over 8,000 megawatts to our national grid, helping Pakistan overcome chronic power shortages. Modern highways, motorways, and logistics systems have reshaped connectivity and reduced economic distances. Gwadar is steadily emerging from a modest coastal town into a strategic gateway, and in wake of present geopolitics, the importance of Gwadar has further increased. Equipped with an international airport, hospital, vocational institutes, and essential urban infrastructure. These are not just projects, they are the foundation of a new economic architecture. But as I often say, foundations alone do not build a house. The true test lies ahead. CPAC Phase 2 is about moving from infrastructure to industrialization, modernization of agriculture, innovation, and inclusive growth. During the Prime Minister's landmark visit to Beijing in September 2025, we signed the 5-year action plan, the most comprehensive roadmap in CPAC's history, aligned fully with Pakistan's Udan Pakistan 5 East framework. This alignment ensures that CPAC is no longer just a corridor of projects. It is now a strategic instrument of national transformation. CPAC 2.0 is structured around 5 transformative corridors: the growth corridor, the innovation corridor, the green corridor, the livelihood corridor, and the regional connectivity corridor. Ladies and gentlemen, the 14th Joint Cooperation Committee session in Beijing marked another important milestone, reaffirming our shared commitment to accelerated implementation of CPAC Phase 2. Today, we further strengthen this journey through 2 important signings: the minutes of the 14th JCC meeting reinforcing our strategic direction, and the acceptance certificate for climate cooperation initiatives, including solar home systems, meteorological stations, and an integrated early warning system, which is very important because Pakistan faces climate changes. These initiatives reflect a new dimension of our partnership, one that directly touches lives and strengthens resilience. The installation of solar home systems in off-grid villages of Balochistan is not just an energy project. It is a story of inclusion, dignity, and opportunity. Similarly, the deployment of advanced meteorological systems enhances Pakistan's ability
to anticipate climate risks and protect lives. Deeply appreciate the government of China for these meaningful contributions that go beyond infrastructure, they empower people. As we look ahead, a critical transition is underway from government-led cooperation to private sector-driven growth. The recent Pakistan-China Investment Conference in Beijing, where 800 firms signed MOUs worth billions of dollars, signals the immense untapped potential of this partnership. Equally important is our investment in our youth. Pakistan's greatest asset is its young population. Through education, skills, and technological collaboration with China, we are preparing our youth not just to participate, but to lead the next phase of growth. I'm also very happy to share with you that today we discussed to start work on China-Pakistan Knowledge Corridor proposal that will help Pakistan develop human strategic resource for meeting the challenges of its future development. And we aim to equip our youth with the best of the best knowledge and research that China possesses in its top universities so that they can come back with that experience, knowledge, and take Pakistan forward for realizing the goals of Udan Pakistan of becoming a $1 trillion economy by 2035 and $3 trillion economy by 2047. I always tell people that when we successfully concluded our nuclear explosions in 1998, I asked our two top scientists, Dr. A.Q. Khan and Dr. Ashfaq Ahmed, what is it that led to our success while the whole world wanted to deny us this opportunity? So they gave me a number of reasons why we were successful. But one very important lesson they gave me, they said that it was not the machines that made the bomb. It was the people who made the bomb. Because we invested in our people, gave them education, we gave them training. So it is always the human resource. वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल CPEC तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रोफेशनल्स ने शबाना रोज़ मेहनत से इन मंसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाया। उन्होंने मज़ीद कहा कि मेहनत का शफरात की वजह से पाकिस्तान में तवानाई का मसला हल हुआ और दोस्त वही होता है जो ज़रूरत में काम आए। और मईशत में बेहतरी, तवानाई बहरान से निपटने और इलाकाई सूरत हाल पर वसीउल बुनियाद मशावरत के हवाले से सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में इजलास ऐवान सदर इस्लामाबाद में हुआ। चारों सूबों के वज़ीर आला समेत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर की सियासी क़यादत ने शिरकत की। तफसील बताएंगे मोहम्मद मज़हर अब्बास। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में होने वाले वसीउल बुनियाद मशावरती इजलास के दौरान सदर ममलिकत ने हिदायत की कि आलमी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए तेल और गैस की फराहमी के दबाव, तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नज़र आम आदमी पर बढ़ती हुई कीमतों का बोझ कम करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। बिलखुसूस अशियाए ज़रूरिया और ख़िदमात के हवाले से हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाए। इजलास में इस अज़्म का इयादा किया गया कि मुश्किल वक्त में माशी तौर पर कमज़ोर तबके को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा और माशी नज़्म व नस्क, तवानाई की मनसूबाबंदी, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी के हवाले से मरबूत फ़ैसले किए जाएंगे। इजलास के दौरान अवामी आगाही की मुहिम शुरू करने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया गया, जिसका महवर ईंधन के इस्तेमाल में कमी, अवामी ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की हौसला अफजाई और शेयर्ड मोबिलिटी को फ़रोग़ देना है। इजलास में मजमूई इलाकाई सूरत हाल और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से किए गए इक़दाम समेत माशी मंजरनामे और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर इसके मुमकिन असरात का भी जायज़ा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार ने इजलास को हुकूमत की फ़ाल सिफारती कोशिशों से मुताल्लिक़ आगाह किया।
बशमूल तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र की क़यादत और तनाज़े में शामिल ममालिक के रहनुमाओं के साथ अपने हालिया राब्तों के बारे में बताया और अपने आइंदा दौरा बीजिंग के हवाले से भी इजलास को ब्रीफ किया। इजलास को चारों सूबों के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की हुकूमतों की जानिब से महंगाई के दबाव को कंट्रोल करने, अशियाए ज़रूरिया की दस्तयाबी यकीनी बनाने और आवाम पर पड़ने वाले असरात को कम करने के लिए ब्रीफिंग दी गई ताकि एक मरबूत कौमी रद्द अमल तश्कील दिया जा सके। इजलास को बताया गया कि वज़ीर आज़म की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजावीज़ को बार बार मुस्तरद किया गया और किफ़ायत शारी के ज़रिए बचाए गए फंड्स अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। किफ़ायत शारी की मुहिम का आगाज़ हुकूमत ने अपने अखराजात में कमी से किया, जिसमें तरक्याती बजट में कटौती और 60% सरकारी गाड़ियों को फौरी तौर पर ग्राउंड करना शामिल है। ब्रीफिंग में बताया गया कि आलमी बहरान के बावजूद बरवक्त फैसलों के बायस ईंधन की फराहमी में कोई तात्तुल नहीं आया। मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के लिए ईंधन के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं और मुस्तकबिल के लिए भी इंतज़ामात किए जा रहे हैं। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने कौमी सलामती की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। मुलाकात में खत्ते की बदलती हुई सूरत हाल और उसके पाकिस्तान पर असरात का भी जायज़ा लिया गया। सदर ममलकत वज़ीर आज़म ने मुल्क की माशी, तवानाई और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर मुशावरत करते हुए कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली और इदारा जाती हम आहंगी पर जोर दिया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी और कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और यूरोपीय कौंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के साथ पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने ईरान और खलीजी मुल्कों में जारी कशीदगी और इसकी आलमी मैशत पर असरात पर गहरी तशवीश का इजहार किया और इस बहरान के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने यूरोपीय कौंसिल के सदर को मशरिक़ी वस्ता के बहरान में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों से मुतालिक ताज़ा पेशरफ्त से भी आगाह किया। यूरोपीय कौंसिल के सदर ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत करते हुए यूरोपीय यूनियन के खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए सिफारती इक़दामात का इयादा किया। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात की अहमियत को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान इन ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। उन्होंने याद दिलाया कि गुज़श्ता माह ब्रसेल्स का उनका तयशुदा दौरा मौखर हो गया था। यूरोपीय कौंसिल के सदर ने कहा कि वो बाहमी तौर पर तयशुदा तारीखों पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ब्रसेल्स में खैर मुक़दम के मुंतज़िर हैं। GSP+ की अहमियत को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि 28-29 अप्रैल को इस्लामाबाद में मुनक्किद होने वाले पहले पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम का इफ्तिताह करने के मुंतज़िर हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने यूरोपीय कमीशन के सदर के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। अरकान पार्लियामेंट ने पाकिस्तान की सिफारतकारी को कलीदी अहमियत का हामिल करार देते हुए इसे दुनिया के लिए उम्मीद की किरण करार दिया है। तफसील बताएंगे चौधरी मज़हर। पाकिस्तान अपनी मुदब्बराना सफारतकारी, बेहतरीन हिकमत अमली और पॉलिसियों से मशरिक़ वस्ता तनाज़े के खात्मे के लिए कोशां है। अरकान पार्लियामेंट ने कहा, जंग किसी के भी मफाद में नहीं, तनाज़ात को ताकत से नहीं मुज़ाकरात, सालसी और डिप्लोमेसी के जरिए हल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया है, 20 शिप्स आ रहे हैं जिन पे पाकिस्तानी फ्लैग हो, ये ऑनर की बात है ना, एजाज़ की बात है। और आपके मैं समझता हूँ हमारे मुल्क को मिल्लत के लिए, अवाम के लिए, हमारा एक पूरी दुनिया में एक नाम है। अपनी सॉवरेनिटी को मुकद्दम रखते हुए अपने ब्रादर इस्लामी ममालिक के साथ ज़्यादातर उनको कहते हैं ना मजबूत टाई रखने चाहिए एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़। तो मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान का मकाम जो है बुलंद हुआ है। जिस अच्छे अंदाज से ये जो ईरान और USA की जंग है, इस पे पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को अमन पर कायल किया, अमन का पैगाम दिया है और ये पैगाम दिया है कि हमें इत्तफाक़ी राय से मसले टेबल पर हल करना चाहिए। सब्ज़ हलाली परचम जो दुनिया में अमन और इस्तेहकाम का निशान बन चुका है। अरकान पार्लियामेंट का कहना था कि क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें आलमी सतह पर पजीराई हासिल कर रही हैं। पाकिस्तान समेत तमाम खलीजी ममालिक, चाइना, रशिया और जो भी इस विसिनिटी में जितने भी ममालिक हैं, उनकी सारी मईशत पे इस जंग का असरात मुरतब हुए हैं। 20% जो टोटल आपका तेल है वो इस रास्ते से गुजरता है। पाकिस्तान ने इसमें एक अच्छा किरदार अदा किया, सऊदी अरेबिया को समझाया, अमेरिका को समझाया,
कुछ और गल्फ कंट्रीज़ को हमने समझाया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ जो है इसका खुलना सारे मुल्कों के लिए ज़रूरी है। सफारतकारी आलमी अमन के क़याम का बुनियादी जरिया है और पाकिस्तान ने इसके लिए हमेशा अहम किरदार अदा किया है। अरकान पार्लियामेंट का कहना था कि यह सिलसिला जारी रहेगा। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अमरीका में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने एक मारूफ अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, ईरान अमरीका कशीदगी और पाकिस्तान के मुमकिन किरदार पर तफसीली गुफ्तगू की। रिजवान सईद शेख का कहना था कि पाकिस्तान अमन पर मबनी सिफारतकारी की देरीना रवायत रखता है और हालिया सालिसी की पेशकश वसीतर इलाकाई मुफाद में की गई है। दोनों ममालिक की जानिब से पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार खुश आइंद है, ताहम ये एक पेचीदा मामला है जिसमें पेशरफ तदरीजी अंदाज में ही मुमकिन है। उनके मुताबिक पाकिस्तान हर मुमकिन सिफारती सहूलत फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। अफगानिस्तान के हवाले से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में मौजूदा दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान की मजबूरी थी, क्योंकि सरहद पार दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं कर सकता और खित्ते में पायदार अमन के लिए संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। अमरीकी रुकने कांग्रेस और शरीक चेयरमैन पाकिस्तान कॉकस जैक बर्गमैन ने पाकिस्तान की क़यादत की अमन कोशिशों को सराहा है। उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमन कायम रखने के लिए पाकिस्तानी इक़दामात इंतहाई अहम हैं। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर उन्होंने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन विजन को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान का ताउन काबिल तारीफ़ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मजबूत शराकत दारियाँ और फैसला कुन इक़दामात खित्ते में देरपा इस्तेहकाम के लिए कलीदी हैसियत रखते हैं। जैक बर्गमैन के मुताबिक पाकिस्तान की सफारती कोशिशें आलमी अमन में अहम किरदार अदा कर रही हैं। पाकिस्तान समेत 8 अरब और इस्लामी ममालिक के वज़रा ख़ारजा ने इसराइली इक़दामात के खिलाफ मुश्तरका एलामिया जारी किया है। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, मुत्तहदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर के वज़ीर ख़ारिजा ने वाज़ेह किया है कि इसराइल की जानिब से मुसलमानों को मस्जिदुल अक्सा अल हरम शरीफ में दाखिले से रोकना और ईसाई रहनुमाओं को चर्च ऑफ द होली स्पेक्ट्रम में मजहबी रसूमात की अदायगी से मना करना काबिल मुसम्मत और नाकाबिल कबूल है। एलामिये में मज़ीद कहा गया कि ये इक़दामात बैनुल अक़वामी कानून बशमूल बैनुल अक़वामी इंसानी कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं और मजहबी आज़ादी की बुनियादी हक पर हमला है। वज़ीर ख़ारिजा ने बैतुल मक़दस में मुस्लिम और ईसाई मुक़द्दस मकामात की कानूनी और तारीख़ी हैसियत को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने इसराइल को काबिज़ ताकत करार देते हुए वाज़ेह किया कि इसे मकबूजा बैतुल मक़दस पर कोई खुद मुख्तारी हासिल नहीं। मस्जिदुल अक्सा अल हरम शरीफ के दरवाज़ों को मुसलसल 30 दिन तक बशमूल माह रमज़ान बंद रखना एक संगीन और इश्तियाल अंगेज इक़दाम है जो न सिर्फ बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है बल्कि खित्ते और आलमी अमन और सलामती के लिए भी खतरा बन सकता है। ईरान ने खित्ते में अमरीकी और इसराइली फौजी तनसीबात को निशाना बनाते हुए नए मिसाइल हमले किए हैं। पासदारान इनकलाब के मुताबिक ये हमले ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के 87वें मरहले का हिस्सा हैं, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइलों और खुदकुश ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। बयान में कहा गया है कि खित्ते में अमरीका और इसराइल के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, ड्रोन हैंगर्स, असलहा गोदामों और फौजी एहलकारों के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। ईरानी हुकाम का कहना है कि हमलों में खित्ते में मौजूद 5 अमरीकी अड्डों के साथ साथ इसराइली ज़ेर कब्ज़ा इलाकों में हीफा, तल अबीब और दमोना समेत मुतादिद मकामात को निशाना बनाया गया है। दूसरी जानिब ईरान ने कुवैत में पानी साफ करने के प्लान पर इसराइली हमले की मजम्मत करते हुए इसे गैर इंसानी करार दिया है। ईरान ने खत्ते के ममालिक से भी अपील की है कि वो सूरत हाल पर नज़र रखें। दुबई में मिसाइलों के मलबे से 4 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि कुवैत में एक ऑयल टैंकर में आग लग गई। ताहम आग पर काबू पा लिया गया है और इस दौरान जहाज से समंदर में तेल का रसाव नहीं हुआ। सऊदी अरब ने भी मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराने का दावा किया है। लेबनान पर इजरायली फोर्सेस की जानिब से फ़ज़ाई हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज बैरूत के जुनूबी नवाही इलाकों में कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है, जिसमें कई अफराद जाँ बहक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। जुनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह के एंटी टैंक मिसाइल हमले में 4 इसराइली फ़ौजी हलाक जबकि मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। लबनानी मीडिया के मुताबिक अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग का असर पूरे खित्ते में पड़ रहा है और लबनान में 10 लाख से ज़ायद अफराद को नकल मकानी करना पड़ी
گئی ہے۔ بیروت کے جنوبی علاقے کے رہائشیوں کو انخلا کے احکامات دیے گئے ہیں۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں اب تک 1200 کے قریب افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ برطانیہ ایران میں فوج نہیں بھیجے گی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ برطانوی فوجی ایران میں زمینی کارروائی کے لیے تعینات نہیں کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے اور ہم اس میں نہیں الجھیں گے۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے مزید کہا کہ برطانیہ دفاعی اقدامات کر رہا ہے تاکہ برطانوی شہریوں، برطانوی مفادات اور خطے میں اپنے اتحادیوں کا تحفظ یقینی بنا سکے۔ جنوبی افریقہ کے شہر ایسٹ لندن میں ہزاروں لوگوں نے نائجیرین شہری اگبونگنگ کی مبینہ تاجپوشی کے خلاف احتجاجی مارچ کیا۔ یہ احتجاج مقامی رہنماؤں کی قیادت میں شروع ہونے والا ایک پرامن مارچ تھا، مگر بعد میں تشدد میں تبدیل ہو گیا۔ مظاہرین نے پاکستانیوں سمیت دوسرے غیر ملکیوں کی املاک کو بھی نشانہ بنایا۔ رپورٹس کے مطابق متعدد گاڑیاں جلا دی گئی اور کئی عمارتوں اور دکانوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ جنوبی افریقہ کی سرزمین پر کسی غیر ملکی کو کنگ کا خطاب دینا مقامی روایات اور خود مختاری کی توہین ہے۔ پولیس نے تشدد کی مذمت کرتے ہوئے لوگوں سے پرامن رہنے کی اپیل کی ہے۔ جنوبی افریقہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کی اکثریت بزنس سے منسلک ہے۔ کاروباری نقصانات پر پوری پاکستانی کمیونٹی سوگوار ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا کراچی میں اجلاس میں سیلاب سے متاثرہ سڑکوں اور پلوں کی بحالی کے لیے اضافی 88 کروڑ 82 لاکھ روپے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے نیشنل ہائی وے میڈیکل کمپلیکس جلد مکمل کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ سندھ کابینہ نے سکھر اور روہڑی میں ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دیتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ سکھر اور روہڑی کے لیے ابتدائی طور پر 25% فنڈز جاری کیے جائیں گے۔ سندھ کابینہ نے مزارات اور مذہبی مقامات کی ترقیاتی منصوبوں کی منظوری بھی دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ہدایت کی ہے کہ زائرین کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے اقدامات تیز کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر لیڈی ویلنگٹن ہسپتال میں آپریشن کے دوران بنائی گئی ویڈیو کے معاملے پر محکمہ صحت نے ایکشن لیتے ہوئے ذمہ دار سینئر انتظامی افسران کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ 5 پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز کے خلاف PMDC کو بھی خط لکھ دیا گیا ہے اور 7 دن میں جواب طلب کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر لیڈی ویلنگٹن ویڈیو کیس میں پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کا 5 ڈاکٹرز کے خلاف انضباطی کارروائی کے لیے باضابطہ لیٹر جاری کر دیا گیا، جس میں آپریشن کے دوران مریضہ کی ویڈیو بنانے پر ڈاکٹر طیبہ، ڈاکٹر ماہم، ڈاکٹر زینب، ڈاکٹر عائشہ اور ڈاکٹر عیسیٰ کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی گئی ہے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کی طرف سے سابق MS سینئر کنسلٹنٹ، سینئر رجسٹرار، سینئر میڈیکل آفیسر اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو بھی باضابطہ طور پر شو کاز نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ سابق MS ڈاکٹر فرح، HOD ڈاکٹر عظما، سینئر کنسلٹنٹ ڈاکٹر منیر، سینئر رجسٹرار ڈاکٹر رتابہ، سینئر رجسٹرار ڈاکٹر منزہ، سینئر وومن میڈیکل آفیسر ڈاکٹر درہ ارم کے خلاف ایکٹ کے تحت کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تحقیقات میں MS، HOD اور دیگر سینئر ڈاکٹر فرائض میں غفلت اور کوتاہی کے مرتکب قرار دیے گئے ہیں۔ ذمہ داران پر انتظامی کمزوری، نااہلی اور کنٹرول کے الزامات عائد ہیں۔ سیکرٹری محکمہ صحت عصمت محمود نے 7 دن کے اندر ذمہ داروں سے تحریری جواب طلب کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سیکرٹری قانون آصف بلال لودھی ہیئرنگ آفیسر مقرر کیے گئے ہیں۔ ملوث ڈاکٹر اور سینئر حکام کو 7 دن کے اندر ذاتی طور پر پیش ہونے یا تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ MS اور HOD سمیت سابق WM ڈاکٹر اقرا حفیظ، چارج نرس ڈاکٹر اقرا زاہد، چارج نرس فوزیہ رشید اور سٹاف حسیب الرؤف کو بھی شو کاز نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ سیکرٹری بلدیات میاں شکیل احمد ہیئرنگ آفیسر مقرر کیے گئے ہیں اور ذمہ داران کو 7 دن میں پیش ہونے یا تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین۔ PDMA کی جانب سے 25 مارچ سے اب تک ہونے والی بارشوں کے باعث خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں جانی اور مالی نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ ترجمان PDMA کے مطابق صوبے میں ہونے والی بارشوں کے باعث گھروں کی چھتیں اور دیواریں گرنے سے اب تک 18 افراد جاں بحق اور 72 افراد زخمی ہوئے۔ جاں بحق افراد میں 14 بچے، 1 مرد اور 3 خواتین، جبکہ زخمیوں میں 32 مرد، 7 خواتین اور 33 بچے شامل ہیں۔
بارشوں کے باعث اب تک کی رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر 60 گھروں کو نقصان پہنچا، 51 گھر جزوی اور 9 گھر مکمل طور پر منہدم ہوئے۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق بارشوں کا نیا سلسلہ 1 اپریل سے 4 اپریل تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ پی ڈی ایم اے کا ایمرجنسی آپریشن سینٹر مکمل طور پر فعال ہے۔ عوام کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع، موسمی صورتحال اور معلومات کے لیے فری ہیلپ لائن 1700 پر رابطہ کریں۔ پی ڈی ایم اے نے موسمی صورتحال کے پیش نظر خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں گلیشیائی جھیل پھٹنے کے خدشے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ ترجمان کے مطابق خیبر پختونخوا کے 5 حساس اضلاع چترال اپر، چترال لور، دیر اپر، سوات اور کوہستان اپر کی انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ شدید بارشوں کے باعث گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے، فلیش فلڈ اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ پی ڈی ایم اے نے ضلعی انتظامیہ کو حساس مقامات کی مسلسل نگرانی اور فوری وارننگ سسٹم فعال کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ممکنہ خطرات کے پیش نظر انخلاء کی مشقیں کرنے اور محفوظ مقامات پر مراکز کو مکمل فعال رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ عوام کو ہدایت کی گئی ہے کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1700 پر رابطہ کریں۔ اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے علاوہ بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور شمال مشرقی بلوچستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، پنجاب، اسلام آباد، زیارت، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ اور اب گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر۔ اور ناظرین اب آپ کو آگاہ کرتے ہیں دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر ویتنام کا دارالحکومت ہو نہیں رہا، جہاں ایئر کوالٹی انڈیکس 167 ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی، اب آپ کو واپس یہ چلیں گے مین ڈیسک کی جانب۔ اور مودی کے شائننگ انڈیا کے بلند و بانگ نعرے زمینی حقائق کے سامنے زمیں بوجھ۔ بھارت کے زوال پذیر معاشی اشاریوں نے مودی کے نام نہاد ترقی کے دعووں کی قلعی کھول دی ہے۔ مزید تفصیل بتائیں گی نوری ناصف۔ عالمی خبر رساں ادارہ رائٹرز نے یہود و ہنود گٹھ جوڑ کے بھارتی معیشت پر بدترین منفی اثرات کا پول کھول دیا۔ عالمی جریدہ رائٹرز کے مطابق مشرق وسطی میں جنگ کے باعث بھارتی شیئرز مارچ 2020 کے بعد بدترین سطح پر پہنچ گئے۔ پاک بھارت کشیدگی، امریکی تجارتی دباؤ اور ایرانی جنگ کے اثرات کی وجہ سے بھارتی بینکوں کے حصے 2.5% تک گر گئے اور مشرق وسطی تنازع کے باعث بھارت کا نجی شعبہ 3 سال کی کمزور ترین شرح نمو پر پہنچ گیا۔ رائٹرز کے مطابق بھارت کی جی ڈی پی نمو 8.4% سے کم ہو کر 7.8%، جبکہ آبنائے ہرموز کی بندش سے تیل کی قیمتوں میں 40% سے زائد اضافہ ہوا۔ بھارتی حکام نے 1.3% تک بڑھ جانے والے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں مزید اضافے کی پیشگوئی کر دی۔ عالمی ماہرین کے مطابق مودی کی نااہلی نے بھارتی معیشت کو توانائی، کرنسی اور ترسیلات زر کے بحران میں دھکیل دیا ہے۔ مودی کی بدترین حکمت عملی اور دوغلی پالیسیوں کے باعث بھارت غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد کھو چکا ہے۔ نوری ناصف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ افغان طالبان رجیم کی عسکریت پسندی اور بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ خطے کے استحکام کے لیے بڑا خطرہ بن گیا۔ بنگلہ دیشی جریدے دی مسلم ٹائمز کے مطابق پاکستان فتنہ الخارج کی پشت پناہی اور افغان سرزمین کے دہشت گردی کے استعمال ہونے کی وجہ سے طالبان کے خلاف کارروائی پر مجبور ہوا ہے۔ نوید حیات کی رپورٹ دیکھیے۔ طالبان رجیم کی عسکریت پسندی اور بھارتی پراکسی کے طور پر اس کا شرمناک کردار پورے خطے کی سلامتی کے لیے چیلنج بن گیا ہے۔ بنگلہ دیشی جریدے دی مسلم ٹائمز کے مطابق پاکستان نے 4 سال تک بھرپور سفارتی کوششیں کی، جس کے بعد اس نے افغانستان میں موجود دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف کارروائی کی۔ پاکستان فتنہ الخوارج کی پشت پناہی اور افغان سرزمین مسلسل دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے کی وجہ سے طالبان کے خلاف کارروائی پر مجبور ہوا۔ اس دوران طالبان رجیم کے مسلسل
जारहाना रवैये और अदम ताउन की वजह से कतर और तुर्किया की सालसी की कोशिशें भी बेसूद रहीं। बांग्लादेशी जरीदे द मुस्लिम टाइम्स के मुताबिक अब अफगानिस्तान दहशतगर्द ग्रोहों के लिए महफूज पनाहगाह बन चुका है, जिससे जनूबी और वस्ती एशिया में अदम इस्तेहकाम पैदा हो रहा है। इस इलाकाई अदम इस्तेहकाम को समझने के लिए भारत, इसराइल गठजोड़ और अफगान तालिबान के प्रॉक्सी किरदार का जायजा लेना होगा। माहिरीन के मुताबिक अफगान सरजमीन से सरहद पार हमले इस बात का सबूत हैं कि अफगानिस्तान में मुसल्लह ग्रोहों के लिए साजगार माहौल तवील अलमुद्दती इलाकाई अमन के लिए खतरा है। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान तवील अरसे से अफगान तालिबान की जानिब से दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही की निशानदही करता रहा है और अब आलमी बरादरी भी इस अमर की तायीद कर रही है। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। अहम खबर आपको देंगे। अफगानिस्तान की आवाम का पाक अफवाज की क़यादत से वालिहाना अकीदत और मोहब्बत का इजहार। अफगान शहरी की पाक फौज और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हिमायत में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। अफगान शहरी ने वीडियो में ऑपरेशन गज़ब-उल हक में पाक फौज के हाथों तबाहशुदा अफगान टैंक दिखा दिया। वीडियो में अफगान शहरी का तालिबान सरगना हैबतुल्लाह को पैगाम है, फिरौन के लिए मूसा आया, तेरे लिए हाफिज कुरान आसिम मुनीर आया है। जिस तरह से पाक फौज ने पक्तिका में ये टैंक जलाया, इसी तरह से मुजाहिदीन तुम्हें भी अपने हाथों से मारेंगे। अफगान शहरी की जानिब से ये कहा गया है। वीडियो में अफगान शहरी की जानिब से लिखा हुआ आई लव पाकिस्तान, आई लव जनरल आसिम मुनीर देखा जा सकता है। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि अफगानिस्तान के अवाम ने पाक अफवाज की क़यादत से वालिहाना अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार किया है। अफगान शहरी की पाक फौज और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हिमायत में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। अफगान शहरी ने वीडियो में ऑपरेशन गज़ब-उल हक में पाक फौज के हाथों तबाहशुदा अफगान टैंक को दिखाया और इस वीडियो में अफगान शहरी का तालिबान सरगना हैबतुल्लाह को पैगाम। उसने कहा कि हर फिरौन के लिए मूसा आया, तेरे लिए हाफिज कुरान आसिम मुनीर आया। जिस तरह पाक फौज ने पक्तिका में ये टैंक जलाया, इसी तरह मुजाहिदीन तुम्हें हैबतुल्लाह में भी अपने हाथों से मार देंगे। वीडियो में अफगान शहरी की जानिब से लिखा हुआ आई लव पाकिस्तान, आई लव जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल देखा जा सकता है। और ISPR ने सीरीज जुर्रत के निशान की नई किस्त जारी कर दी है, जिसमें यूब बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ मेजर अली शहीद और हवलदार निसार शहीद की बेमिसाल जुर्रत कुर्बानी की दलेराना दास्तान पेश की गई है। तफसील इस रिपोर्ट में देखिए। पाक फौज के जवानों की दहशत गर्दी के खिलाफ बेमिसाल बहादुरी को पूरी कौम खराज तहसीन पेश करती है। ये कहानी मेजर अली शहीद और हवलदार निसार शहीद की जुर्रत की दास्तान है। पाक फौज के इन जरी जवानों ने ज़ोब बलूचिस्तान में एक खतरनाक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में दुश्मन का मुकाबला किया। भारी असले से लैस दहशत गर्दों के खिलाफ कम तादाद के बावजूद SSG टीम ने कामयाब हिकमत अमली और साबित कदमी की आला मिसाल कायम की। इन जर्री जवानों ने फितनतुल ख्वारिज के दहशत गर्दों को न सिर्फ रोका बल्कि वासले जहन्नुम भी किया। इस ऑपरेशन में मेजर अली और हवलदार निसार ने बहादुरी और कुर्बानी की एक नई तारीख रकम की। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, दे दूंगा मैं जान, मगर न परचम झुकने। अली से 1-2 मंथ्स पहले भी अली बहुत दफ़ा ये कह चुका था कि मैं वहाँ से वापस नहीं आऊँगा। अपनी जुर्रत से उन्होंने मासूम शहरियों को बचाया और हमेशा के लिए कौमी हीरोज में अपना नाम लिखवा लिया।
मैं ये कहती थी बेटा आप मत जाओ कमांडो में। कहता था क्यों? पका नहीं आप गरीब घर के बेटे हो। कहता था गरीब घर का होना वैसे तो दलेर होना, दिल मेरा अमीरों से भी ज्यादा है। ये किस्त उनकी अजीम कुर्बानी और इस्तेकामत को सलाम पेश करती है, याद दिलाती है कि पाकिस्तान का अमन शोहदा के लहू का मरहून मिन्नत है। जिंदा ही रहेगा तू है अर्ज़ वतन मेरे, गुलजार करेंगे हम इस मिट्टी में मिलके। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, जहां उन्होंने एक आला सतह इजलास की सदारत की। इस मौके पर चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर ने इदारे की कारकर्दगी और जारी मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला ने नादरा की कारकर्दगी और अवामी खदमात में बेहतरी को सराहते हुए गैर कानूनी गैर मुल्कियों के इनखला में इदारे के किरदार को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत की। उन्होंने गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने वालों को फौरी तौर पर कौमी डेटाबेस से निकालने पर भी जोर दिया। इजलास में शहरियों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए जदीद खदमात मुतारिफ करवाने और बड़े शहरों में नादरा के जदीद दफातर कायम करने का फैसला भी किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि फौतशुदा अफराद के लाखों शनाख्ती कार्ड मनसूख किए जा चुके हैं। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ताउन से उनके नाम पर जारी मोबाइल सिम्स भी ब्लॉक की जा रही हैं। अमरीकी रियासत मैरीलैंड के शहर बाल्टीमोर में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने यौम पाकिस्तान मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया, जहां करारदाद लाहौर की तारीखी अहमियत को खिराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी अमरीका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख थे, जिन्होंने अपने खिताब में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने की तलकीन की। तकरीब में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी नयाद अफराद ने भी शिरकत की, जिससे कौमी यकजहती का पैगाम उजागर हुआ। मुंतज़िमा आयशा खान और कम्यूनिटी रहनुमाओं ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने वतन से दिल की गहराइयों से जुड़े हुए हैं। तकरीब के इख्तिताम पर केक काटा गया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से फ़ज़ा गूंज उठी। जापान के शहर काशिवा में पाकिस्तानी कम्युनिटी की ज़ेर एहतमाम सेमिनार हुआ। ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के चेयरमैन सैयद कमर रजा तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब में सैयद कमर रजा ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की फलाह के अज़्म का इयादा किया। उन्होंने कहा कि हर मुश्किल घड़ी में जापान ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है। हम जापानी हुकूमत और आवाम की पाकिस्तान के लिए मोहब्बत का शुक्रिया अदा करते हैं। मुकर्रीन का कहना था कि पाकिस्तान और जापान के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। इस मौके पर जापान में पाकिस्तान के सफ़ीर अब्दुल हमीद, सफारती हुकाम और जापानी पार्लियामेंट के अरकान भी मौजूद थे। जापानी अरकान पार्लियामेंट ने पाकिस्तान और जापान के मजबूत ताल्लुकात को सराहा। तकरीब के इख्तिताम पर सईद कमर रजा को उनकी खिदमात के एतराफ़ में यादगारी शील्ड्स भी पेश की गईं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फ्रांस के अहदेदारान और कारकुनान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फ्रांस के ज़ेर एहतमाम ईद मिलन पार्टी में PTV न्यूज़ फ्रांस के नुमाइंदा जाहिद मुस्तफ़ा आवान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर खित्ते में अमन के लिए कोशां हैं। इस वक्त जो भी दुनिया की सिचुएशन चल रही है उसमें पाकिस्तान का एक अहम किरदार है और हमें पाकिस्तान की जितनी भी कम्युनिटी अपने मुल्क से दूर रह रही है, हमारे जो सर फख्र से ऊपर हो गए हैं कि दुनिया की टोटल सिक्योरिटी जो है इस वक्त सबकी नजरें पाकिस्तान के ऊपर हैं। जो ईरान और इसराइल अमेरिका के साथ सूरत हाल बनी है वो पाकिस्तान अपना एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है। इंशाल्लाह कामयाबी होगी और बेहतरी होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान इसमें अहम रोल अदा करेगा और इंशाल्लाह ताला इस मुल्क में और दुनिया में इस खित्ते में अमन और सलामती इंशाल्लाह कायम होगी। पाकिस्तान की स्वार्थी कामयाबी दुनिया देख रही है और इंशाल्लाह इस सारे मसले का हल पाकिस्तान में है और हमारी क़यादत इस मसले को जरूर हल करेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग नॉर्थ वेस्ट बरतानिया के सदर फैसल इसाक की जानिब से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के एजाज़ में एक शानदार पुरवकार इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए ओवरसीज़ एहसानुल हक बाजवा ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब का अहवाल जानते हैं नुमाइंदा PTV न्यूज़ मैनचेस्टर राजा वाजिद से।
मुस्लिम लीग नून यूथ विंग नॉर्थ वेस्ट बरतानिया के सदर फैसल इसहाक की जानिब से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के एजाज में एक शानदार और पुरवकार एशियाई का एहतमाम किया गया, जिसमें पार्टी रहनुमाओं, कारकुनों और कम्युनिटी की मुमताज समाजी सियासी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी व ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एहसानुल्लाह बाजवा, सेनेटर नासिर महमूद भट्ट और मुस्लिम लीग नून यूथ विंग ओवरसीज के जनरल सेक्रेटरी व सदर PMLN यूरोप राना इफ्तिखार मोहम्मद थे। शुरा से खिताब में एहसानुल्लाह बाजवा ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पाकिस्तान को मुआशी इस्तेकाम की तरफ ले जा रही है और ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए अमली और मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब भी हुकूमत आई है, ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात की है, हमें जो है असम्बली में हैसियत मिलनी चाहिए, मुतनासिब नुमाइंदगी मिलनी चाहिए और इंशाल्लाह इस पर काम हो रहा है। सेनेटर नासिर महमूद भट्ट ने अपने खिताब में कहा कि मियां नवाज शरीफ की क़यादत बाउसूल सियासत, बर्दाश्त और जमहूरी इक़दार की सियासत है और हमने इनसे सब्र, तहम्मुल और इस्तिकामत का सबक सीखा है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुल्क को मुश्किल हालात से निकाला है और आइंदा भी मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करती रहेगी। मेजबान फैसल इसहाक ने अपने खिताब में मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत में तरक्की की राह पर गामजन है और आलमी सतह पर अहम सफारती किरदार अदा कर रहा है। पार्टी ने हमेशा ही पाकिस्तान की जो तरक्की का उसका पिया गमाया है, तो जिसकी वजह से आज हमारा जो ओवरसीज का मोराल है वह इंतहाई मैं समझता हूँ कि उड़ान में है। सदर मुस्लिम लीग नून ग्रेटर मैनचेस्टर नबील भट्ट ने अपने खिताब में कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा मुस्लिम लीग नून का सरमाया रहे हैं और पार्टी कायदीन ने हमेशा ओवरसीज पाकिस्तानियों को इज्जत दी है। राना इफ्तिखार मोहम्मद ने कहा कि नौजवान किसी भी जमात का मुस्तकबिल होते हैं और मुस्लिम लीग नून का यूथ विंग पार्टी का कीमती एहसासा है। मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की इस वक्त वाज़ेह एक पॉलिसी है वो पूरी दुनिया को नजर आ रही है। जो इस वक्त अमेरिका और ईरान जंग है उसमें एक वाज़ेह पाकिस्तान का किरदार है। राजा वाजिद, PTV न्यूज़, मैनचेस्टर। गवर्नर पंजाब सर सलीम हैदर का दाता दरबार और मज़ार बीबी पाक दामन का दौरा। गवर्नर पंजाब ने फूलों की चादर चढ़ाई, फातह खानी की और मुल्क कौम के लिए खुसूसी दुआ की। उन्होंने दाता दरबार पर जारी तज़यीन और आराइश के काम का जायजा भी लिया। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आज़म के आवाम के लिए सहूलियात पैदा करने के इक़दाम को सराहा। इस मौके पर उनका कहना था कि औलिया कराम और बुजुर्गान दीन की दरसगाहों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दरगाहों पर आने वाले ज़ायरीन के लिए हर किस्म की सहूलत को मुमकिन बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सरकारी स्कूलों की इनरोलमेंट मुहिम 2026 का इख्तिताम डिप्टी कमिश्नर अदील ने म्यूनसिपल मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल में किया। तकरीब में महकमा तालीम के अफसरान, असातिज़ा, वालिदैन और तलबा की बड़ी तादाद शरीक हुई। डिप्टी कमिश्नर अदील हैदर ने कहा कि तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है और हुकूमत इस सिलसिले में भरपूर इक़दाम कर रही है। CEO एजुकेशन नुज़रत कुलसूम शहजादी जंजुआ का कहना था कि मुहिम का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूलों में दाखिल करना और तालीम की अहमियत को उजागर करना है। तकरीब के अख्ताम पर नुमायाँ कारकर्दगी दिखाने वाले असातिज़ा और तलबा में तारीफ़ी असनाद तकसीम की गईं। फेडरल बोर्ड के तहत सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के इम्तहानात का आज से आगाज़ हो गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IBCC डॉक्टर गुलाम अली मल्लाह ने इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर गर्ल्स F10-2 में कायम इम्तहानी मरकज़ का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। डॉक्टर गुलाम अली मल्लाह ने शफाफियत और नज़्म ज़ब्त को यकीनी बनाने पर फेडरल बोर्ड की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने इम्तिहानी मराकज़ की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए फेडरल बोर्ड के जदीद सॉफ्टवेयर को भी इनकी तारीफ़ की। इस मौके पर डॉक्टर गुलाम अली मल्लाह ने इस अज़्म का इयादा किया कि IBCC टेक्नोलॉजी से लेस और शफाफ इम्तहानी निज़ाम के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। APISC के तहत होने वाले SSC इम्तहानात 4 मई 2026 तक जारी रहेंगे।